Computer. Okay, rename your project 2026 uh, Pro Session 1. Okay, which is the OOP. Okay, make your project, rename your project as you see in the screen. Okay, you can put the subtitle on this. Number one, okay, make the OOP pillars. Okay, and then the number two, okay, this is the class and inheritance. And number three is the polymorphism. And number three is access modifier. And number four is the abstraction. I need to just repeat number. Okay, so this one is number three, number four, this one is number five. Okay, so this one, number one is the encapsulation. This is the concept of the object. Number two is the inheritance. Number three is the polymorphism. Number four is the abstraction. Okay, so this all the concept of the object-oriented, the pillars of the object-oriented, we have one, two, three, four. Okay, while the way we are doing the code will be accordingly will cover all of these pillars. Okay, so let's do the code now. Here we do the code here. Yeah. Okay, so we have the person. Okay, person. Okay, so this one is the class declaration. Okay, class declaration, and below will be the driver as the main program that will test the class that we have. So actually you can do pass and calling the person who make the object is just call the class name, make the object P1 as the object, okay, and then you can run. Okay, and as we can see, our program successfully run, okay, because the pass is means that the minimal structure that should be exist under the class or under the subroutine. If you don't have any construction yet, you can just declare pass. Pakai pass aja, dia harusnya sudah dianggap complete. Okay. So in here, you do the construction, yeah. So remember, you're gonna have the construction to make the object. And then def underscore two times, this one, two times, and then self, name, and age. Okay, so we're gonna have name and age to make the object. So here, self dot name, okay, and then self dot age. So these two parameter will be assigned to the self name, age also to the self age. Okay, and then my method here is the info. Actually, we have the auto suggestion by AI ya Gemini here. So just now tadi itu saya kasih tab saja dia langsung complete all of the parameter and the body di sini dia.
So this is hello, my name is self name, and also continue with the uh, self age. Oke, seperti ini kita sorry saya adjust sedikit ya. Self.h ya mungkin agak sulit pakai formatting saja. So buat F di sini, so dan kutip ada di ujung sana. Lalu every variable kamu kasih curly curly bracket ini, oke, curly bracket saja untuk dia menyatakan variabel. Tidak perlu pakai concatenation, pakai plus lagi. Oke, years old. Saya tutup di sini dengan tambahan years old. Okay, so now we have the person we can run. Okay, so it means that at this point, P1 should have the name and age. Ya, tapi kalau kamu buat di sini p1.info, oke, seperti ini. Nah, hasilnya memang dia menyatakan satu, uh, ya seperti ini sebab kamu harus membuatnya dalam bentuk method. Ya, seperti ini. Oke, ada error dia. Nah, lihat error di sini missing uh, uh, argument ya. So kita harus buat name dengan age-nya dulu. So person di sini buat Anthony dan dulu age-nya misalkan 3. And then you run. Okay, so Anthony will associate with the this name and age with this age. Okay, and P1 will hold the name and age by the parameter declared here. Lalu ketika kamu bilang P1 info, so this part should be called and hello, my name is, this one is hello, my name is Anthony, comma, this is the variable 30 years old. Okay, you can adjust the code. Okay, so this as a person, you can name, make the section name with the double hash here, crash, or hash 1.1, make it the person. Okay, so I continue with the another example here. So 1.2 car. Okay, so you make the new code. So this is the car of class declaration. Okay, and here below will be the driver. So class is the car. It's gonna be pass. Okay, when you run, there will be nothing error. Okay, you can continue with the constructor. Okay, so constructor is actually the special method that creating the object. So def init like this, ya kan? Kamu bisa bikin berikutnya. Kalau saya sudah atur suggestion dia self brand model dengan year. So simply I just press the tab button. Oke, dia akan bikin ada brand model sama year-nya. Oke, so we may run it now. So nothing error. Okay, so for the driver, nanti kamu bisa buat dengan C1 is the car from Toyota Camry. Okay, then you can also access the properties. So brand you can access model, you can access here. You can run and then Toyota Camry 2020 will be accordingly displayed to us because you call the object together continue with the property name. This is the property. Brand, model, and year is the property. Okay, however, accessing this way, it means you call directly its property.
properties. Yeah. So making this way, it means that you directly calling all of the property. So this is all the property you call. Okay. We can make the other way instead of directly calling that, you can do using the method here. So this is the method. You can do method info. Don't forget self should be also always included. Yeah. Nah, and then this is blah 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 self brand self model from cells here. So instead of calling the property directly, it simply provided the a method. Then you can, yeah, I close this. I will not erase delete this. Instead, I just use the hash to block. So this line will not be executed. Okay, and then you can run. This is a Toyota Camry from 2022. Yeah, so instead of directly calling the properties. Okay, so I make this one class version 1. Okay, you can make this as version 1, so subsection, and you can continue to the 1.3 class car version 2. Okay, and then you do the code, copy from the version 1, just copy all from the version 1, this, okay, and put it on the version 2. So you have the version 2 here. You can always navigate from this two. So here I put the methods with the setter and getter. Okay, or getter and setter. So setter and getter is normally always available in the class to enable us to get the parameter, sorry, to get the attribute or to set the new value for the attribute. So that's why here we declare the def for the get brand. And then you can see a suggestion there, def for the set brand. So you have the get, you have the set. Yeah. So okay, so better we do it one by one. We do it the get brand first. Okay, because we have brand here untuk mengambil brandnya. And here also we do the get model. Okay, and then also get year. Actually, Gemini-nya sudah langsung suggest ya. So ini akan return mengembalikan brand, mengembalikan model dan mengembalikan year. Okay, so just the code. Okay, so it means that you can make also here untuk pembanding ya, atau infonya saya ganti. Nah, this not accessing the self brand, tapi dia bisa aja pakai yang get saja di sini ya. So yang ini kita ganti menjadi get brand. Nah, get brand, dia akan mengambil brandnya saja dari yang ada di sini. Okay, get brand. Nanti yang di sini dia panggil get model. Oke, ada parameternya. Dan yang di sini nanti dia ambil get year. Nah, ada parameternya. Oke. Nah, sedangkan dia ini adalah bagian dari objek. So that's why you have to put the self di sini. Self-nya ada di depan. Nah, ini akan menjadi satu cara yang berbeda daripada mengakses propertinya, ya, instead of access the property directly, we access the method. Ya, bisa bedakan ya. Jadi bukan propertinya yang diakses, tapi metodenya. So, ini akan memberikan hasil yang sama, sama saja hasilnya, cuman caranya kita tidak menggunakan
propertinya langsung, tapi dengan cara membuatnya, mengenkapsulat kira-kira, membungkusnya menjadi sebuah metode di sini. Jadi silakan adjust. Oke, so di sini saya akan buat untuk yang setter. Setter itu adalah untuk mengganti value. So def set brand, oke, here, oke, saya buat satu saja atau dua, nanti sisanya as your homework ya. Continue as homework. Oke, we can do that. Continue as homework. So untuk set brand, dia perlu at least ada parameter new brandnya di sini. Brand yang barunya apa? Ya, atau kalau kamu mau differentiate, saya buat di sini menjadi new brand. New brandnya apa? So that's why new brand ini akan nanti dimasukkan menjadi assignment terhadap brand yang existing. So dia mau ganti merek. Oke, okay. So in here you can call the C1, okay, set brand. Okay, previously is Toyota, then now you change to the BYD. For example, after that you call the info, call back the info. Okay, so here I run. Now this is BYD Camry. Actually, there's no BYD Camry, yeah. But this is just to show that we can change the value of the property. So property that we have here is the brand, model, and year ya. Brand, model, and year propertinya. Previously Toyota adalah propertinya, but after set brand with the BYD, then now BYD itu jadi property name-nya, property brand-nya. Okay, so I go to the number 2 here, class and inheritance. So here, yeah, later on, we put the subtitle. You just go with the code. Yeah. So with inheritance here, I make a parent class where you declare a class as the parent, and here you declare a class as the child class. That's it. Okay, we still continue using the class person. Okay, and person here, we have the constructor, which is the name and age. Okay, back again, then we have this method. Okay, okay, now we can make a P1 as a person, okay, Anthony 30, and then info. Now in here, we're gonna have hello, my name is Anthony, 30 years old, okay, as defined here. So hello is coming from the method info, okay. Okay. So at school, we have person, okay, but person is not a concrete one. Person is the abstract one. The concrete one is the student, teacher, and parent. And as hierarchy, we can see that person is the abstract one, that the real is the student, the real is the teacher and parent. Person has, so it has name and age, okay, as name and age here. So name and age will also belongs to the students here. So students will have name and age, teacher also, and parent also, they will have name and age. So that's why we don't need to redeclare, no need to redeclare name and age in the, in the child class. Yeah, we don't need to declare that. So we do the inheritance. Okay, I make some repairment on this. This is not the child class, it's the driver. Okay,
So for the child class, we have the student. Okay. And student actually must have name and age, yeah. So that's why in students here, we need to take all of the properties and the method from the person. So that's why you put the person in the parameter here. So it means that we do the inheritance. So the parent will inherit its properties to the student. So in student here, you can simply make the constructor. Okay, see the way I'm doing this. We do the constructor here with the def, init, and then self name, age, student, and ID. However, the self and wait one moment, I change the value, the color. Okay, so however, the name and the age is not constructed. Okay, yeah, name and age. Okay, name and age. Change the name, okay, and age are not constructed here, but goes to parent. Oke, so kalian lihat di sini bahwa name dengan age ini tidak dikonstruksi di dalam sini, tidak. Tapi dia akan goes to parent. Jadi parentnya akan konstruksi. So that's why parentnya kita panggil, konstruktornya kita panggil, lalu name dengan age itu kita kirim ke parent. Karena di parentnya sudah bisa membuat name dengan age. So, apa yang dikonstruk di sini adalah student ID saja. So, di sini kita bikin student ID dikonstruk plus, kalau mau ini jangan student ID, kita bikin lagi namanya student ID, oke lah, bolehlah metric, namanya metric number, dengan di sini adalah major misalkan, kalau ada majornya. Oke, metric and major, but metric and major are constructed here. Nah, jadi metrik dan majornya yang kita konstruk di sini. Ya, saya adjust ini sedikit. Ini adalah metrik. Oke, dan di bawahnya saya punya major. So, major dengan metriknya yang kita akan lakukan binding di sini. Sedangkan untuk name dengan age kita lempar ke parentnya. Why? Berdasarkan hierarki tadi, name dengan age sudah dikonstruk oleh parent. Sedangkan student tak perlu konstruk itu, dia cukup menerima inheritance aja. Diwariskan dari parentnya yaitu person. Okay, so we have this constructor. Okay, now I'm gonna make here the print info. So I just copy this. Okay, I have the same one which is info here. Okay, I just want to change this not info. I make it as a greeting. Okay, greeting here and a greeting here. Okay. So greeting here, hello, my name is. Okay, so this one is the self name. Okay, this year is okay. I am a student. You can see, we can make here I am. Okay, I just continue from the this side. I am a student with the metric number. Okay, you can put this one as self metric, nomor induknya, nomor ID-nya, from majornya self major. I'm a student, ID ini from major, this major. Okay, so we can make a student here as one as the student. So you make student, okay, but make sure that you have to define the name, age,
metric and major. So the student here, I name it with the Susi. Okay. And then year is the year cannot be 30 students, 15. Okay. Metric number is the student zero, student 2026 001, and major is the computer science. Okay. And then we call greeting. Okay. So when we run that, we have the result. Okay. Hello, my name is Anthony, 30 years old. Okay, so this one only name Anthony, 30 years old. Okay, because this is the person. We don't need to say to mention whether this person student, teacher, or the parent. No need because this is just the person. The person is a kind of a blueprint that the designation as a teacher. Kita belum pernah melakukan declaration terhadap dia role-nya seperti apa. Tapi kalau student, dia diturunkan dari person, dia akan bilang, hello, my name is Susi, 15 years old. I'm a student, this ID from major computer science. So dia akan bilang, I am a student. Karena apa? Because you declare the message in the class student. Kalau yang tadi ini, kamu bilang, hello, I am Anthony, 30 years old. Kita tidak pernah tahu si person ini student kah ataukah teacher. Okay, so I continue with the class teacher here. So I have a class teacher. Okay, teacher as a person again. So same with the previous one. I just copy this and put it down here. I copy from the constructor. However, teacher nggak punya metric. Teacher ini ya assume we have the we have expertnya dalam bidang apa. Oke. Nah, dia akan punya name dan age tapi expertnya apa. So expert ini yang akan saya masukkan expertise. Jadi kira-kira dia di dalam bidang apa domain expertise-nya. Oke, sedangkan name dengan age again will be construct by the person. Ya, very simple. So the greeting I put here, copy the greeting. Hello, my name is self and then age. I am my domain atau my domain is atau saya expert di dalam bidang apa. So self expert di sini. Ya, and the rest ini aku hapus dulu. Okay, so this is the teacher. So teacher should have name and age okay, and then expert as the specific that belongs to the teacher. Expert ini nggak ada di person karena person itu belum tentu punya expert ya. Nggak ada juga di student karena student itu punya major dia memiliki major. Tapi expert ini hanya ada di um, teacher saja. So that's why hello, my name is, my domain is English atau my domain is physics or chemistry or math ya. So di sini kita akan membuat T1 as a teacher. Okay, so I make this a teacher. Namanya adalah Tamara. Tamara umur eh, 32 tahun. So dia expertnya di dalam machine learning. Okay, so T1 greeting. So let's see here the result. Hello, my name is Tamara, 30 years old. My domain is machine learning. So they behave differently according to the specification of the greeting. Yeah, they have different behavior. Okay, however, when you see here the name and age will be always embedded to the class, but the class never create
never create, never do binding on that. Yang melakukan binding itu adalah si personnya. Okay. So this is the end of the inheritance. Okay, so we continue to the polymorphism. Okay, so class and inheritance already there. Polymorphism. Okay. So I make here a declaration, a class declaration. So again, this should be a parent and a child. Okay, should be in that scenario. And class and car, a class car. So I make a class car. So self, brand, and brand model year also can. Nah, so we have the one moment. Okay. So when we have the inheritance, so actually here, yeah, actually we have the a class, that one is car. So I change this not as a car, the vehicle. Oke, sekarang vehicle itu kendaraan ya. So dia bisa kendaraannya sebagai car, which is inherit from the vehicle here. Okay, and then I make it as pass. Kemudian I also have class as a boat. Oke, also boat adalah vehicle. Nah, I'm doing this as a pass aja dia. When you run this, there will be no error because all of the construction completed ya, even though this just pass. It means that no, currently we don't have any implementation on this yet. Okay, so how this class can represent the polymorphism? So I add here a kind of method which is the move. Okay, self, and then here I just print moving. Okay, so when you do this uh, inheritance, so actually the move can be accessed by the car. Okay, so when I have here as a driver, okay, I have the driver. So I make a C1 representing the car. Okay, and okay, so I run. There will be error on this because we need the we don't have any declaration for the car here. Okay, wait. Okay. So what I mean is that the car actually inherit the vehicle. So the vehicle included the constructor should be accessible by the car. So that's why when you are making object C1 as car, okay, so this is car. So actually no constructor of the car. So this vehicle will call the vehicle. So this constructor will be used. So that's why we need to declare the parameter model, brand model, and year for the car. Okay, that's why when we make the model here as a Ford, the brand of Ford, and the model is Mustang, and the year, let's say 1990. Nah, when you run, there will be no error. Okay, but you observe again, make sure that you understand that car exactly actually don't have any constructor here, ya kan? Constructor itu ada di vehicle-nya. Nah, gitu cara panggilnya. Oke, so when you have the C1 move dan kamu run, itu jadi moving yang ada di parent-nya yang akan dipanggil. Adjust the code. Oke, so vehicle is moving. Ya, vehicle, any vehicle pasti moving dia. Mau sampan pun dia moving lah.
Mau sepeda pun dia moving dia. Mau dia skytrain, mau gondola, mau rowing boat itu pun semuanya moving. Namanya juga kendaraan. Tapi how they move berbeda-beda. Ya kalau kamu bilang dia misalkan boat, boatnya movingnya tentu dia bilang sail, ya kan? Kalau dia plane, plane itu movingnya tentu dia fly, ya atau flies. Jadi kayak gitu movingnya itu lebih kepada karakter dari kendaraan dari vehicle itu to the closer to the instrument itself rather than saying moving. Moving itu general sekali lah. Kamu kemana? Bergerak. Ya bergerakmu bagaimana? Pakai layar saya. Oh berarti kamu sail dong, nggak moving. Nah kan akan menjadi lebih more more meaningful lah, more meaningful. Kalau moving itu less meaningful dia. Semua ya moving. Sampan pun moving, tapi sampan itu bukan sail karena dia tidak punya sail. Sampan itu pakai rowing lah dia harusnya kan. Nah, apa istilah yang tepat? Yaitu yang akan digunakan oleh programmer untuk melakukan implementation dari polymorphism ini. So that's why di sini ya I continue. For the car, for the boat here ini akan berbeda dia. So I just go to the boat dulu. Move-nya ini akan saya buat move juga. However, uh, move here itu akan saya print bukanlah moving, tapi saya buat di sini sailing. Oke. Dan satu lagi saya mau implement adalah this is bukan Mustang ya, ini Mustang. Ya, ini salah ketik ya, sorry ya. I just forgot there ya. Nah, ini kelas, for example, I have a plane. Nah, plane itu move-nya akan flying. Oke, when you run, nothing error, and then you continue with the B1 as the boat. Boat, for example, you have the boat Ibiza. I don't know merek boat itu Ibiza. Ibiza touring. Ya, let's say lah dia tahun 2020. Oke. Nah, so this one B1 move. Nah, ketika kau buat seperti ini dan satu lagi you make a plane. Plane is P1 Boeing 787-2022 and move. All of them will behave differently. Walaupun mereka datang dari satu em, aspek yang sama, sama-sama moving dia. Oke, tapi kamu bisa lihat di sini. Car, kamu tidak mendefine. Ya, you don't define specific moving. You do not, okay, not using, not using a specific move. So it use the move from the parent. Oke? Yang di sini dia akan punya specific move. So that's why dia akan gunakan sailing. Yang ini dia kena plane akan gunakan flying. However, car itu tidak melakukan redeclare terhadap move-nya. So that's why just simply use the moving saja. Alright, so this is actually the inheritance. So sorry, polymorphism. Polymorphism ini kalau kita buat dia itu bisa diartikan sebagai a same method, okay, same method but different implementation. Nah, gitulah. Metodenya sama tapi implementasinya berbeda. Makanya dia polymorphism. Morph itu bentuk, poly banyak. Jadi bentuk implementasinya itu ada banyak. Oke, so that's it about polymorphism. However, polymorphism ini kalau kita memang sudah
melakukan inheritance, so polymorphism itu bisa applied di sana. Lagi ya, kita masuk ke saya record, so no problem, no need to record. Anggi ya, santai, saya sudah record. So here I continue with the access modifier. Ya, okay. So I made a class employee. Okay, so this class employee, and then I have the constructor. Okay, so when I have the dev init as a constructor, self name and salary is self name and then the age seperti ini, and then a self dot name saya buat sebagai name, and then self dot age adalah age. Okay, nah, so this is the class declaration, and below I make the driver or the main program also the same. All right, so this one I make the employee as the E1. I put the name uh, Anthony 30. So, okay, so this is already repeated the previous one ya. Ini pasti bisa dengan Anthony 30 dia. Oke. Nah, kalau kamu mau dia tanpa nama, bisa aja buat seperti ini. Misalkan ya, kamu employee, kamu buat tidak ada nama. Sorry, ini saya buat E2 saja. Oke, I2. E1-nya saya mau buat dia adalah employee. However, I don't have any uh, value yet untuk ditampilkan, dimasukkan. Tapi kalau kamu buat seperti ini, maka hasilnya adalah E2 ya, E1, sorry. Nah, kalau kamu buat seperti ini, maka si E1, ini E2, sorry, adjustment-nya ya, ini agak salah-salah. Itu yang atas adalah employee with blank parameter, yang bawah employee itu dengan parameter employee dengan tertib. Kalau kamu buat seperti ini dia nggak bisa, sebab apa? Dia minta ada posisi argumennya name and age. So if you want the default one, you can make here name as a no name and age bikinnya misalkan dia bikinnya 0. So this is the default value lah. Oke, kalau kamu buat seperti ini dia akan baik-baik saja. Okay, so number one will be no name and zero because you don't have any declaration for the parameter. Number two, there will be Anthony 30 because it has the parameter. Okay, we continue with the next one here. A class employee, a class employee. So we make the constructor name age salary. So name age salary. If you want to put the default, okay ya. Tapi ini saya nggak pakai defaultnya lagi. Name, age, and salary. Okay, so we have this constructor. And then I have the info of the self. So name, age, and salary. Okay, name, age, and salary. When you run this, nothing error. There will be okay. Okay, and then you have the driver here. So you put the E1 as the from the employee, okay, from the employee, and then you name it with the Anthony, and then age is 23, and salary is 5,000. Let's say this, yeah, and then we put the E1 the info. Now, when you run this, there will be Anthony as the 23, salary 5,000.
Okay, so when you call the E1 dot name, nah ini dia bisa menampilkan print E1 dot name. Jadi dia akan menampilkan Anthony. Oke, kalau kamu tampilkan juga age dengan salary, maka dia akan menampilkan Anthony 23 5.000. Oke, seperti itu. Alright. Terus sekarang kita mau lakukan protection. Ya, karena salary-nya itu mungkin dianggap sangat private, kita buat dua underscore salary-nya, tapi age-nya kita buat satu underscore. So, ini artinya adalah public, yang ini adalah protected, yang ini adalah private. Okay. So, after adding this one underscore here, dan di sini dua underscore, ya kamu run lagi, dia akan ada satu eh, okay, perbedaan. Karena di sini dia akan ada kesalahan. Dia harusnya adjusted dengan salary yang dua underscore, you put it here. Yang age-nya juga masih salah di sini. Yang age should be one underscore. Di sini harusnya dia one underscore di sini. Oke, age. Oke. Nah, untuk yang info, oke itu dulu, so di adjust dulu. Oke, so kita perlu melakukan runtime uh, disconnect and delete runtime. And then yes. Okay, so after that you run that back again. Nah, run dulu. Okay, so maybe memory problem lah ya. So I just make a kind of new parameter here. So kalau kita buat seperti ini ya. Kemudian nah, lalu saya panggil dia employee one info. Oke, dia bisa menghasilkan dia bisa memanggil langsung. Tapi kalau saya print dia employee one name, employee one name. Oke, Anthony dia masih muncul. Ini kalau saya print employee one cell H, nah di sini dia sudah nggak bisa. Why? Karena dia di set sebagai protected. Ya, H itu diprotect ya, nggak bisa diakses langsung. Sama juga dengan yang seperti ini. Salary, ya dia nggak bisa diakses langsung. Atau panggil H seperti ini, atau panggil salary seperti ini, ya dia memang bisa. Tapi siapa yang tahu bahwa S dengan salary itu dilakukan protection dengan pakai underscore ya. So if you call this directly itu nggak bisa lagi karena dia adalah protected dan private. Okay. So this one unsuccessful, unsuccessful because protected. Oke. Yang ini pun unsuccessful karena dia adalah private. Private itu akan di di apa namanya di cover lah, dilindungi, nggak boleh diakses langsung. Oke, kamu run lagi, dia akan berhasil. Oke, so remember ini tentang protected dengan private. Tambah lagi code-nya di sini ya. Em, oke. So when you have employee one name, kamu bisa ganti dia namanya menjadi Budiono. Oke. Dan you panggil info dari si employee one itu. And it become Budiono. Oke, tapi bagaimana dengan age-nya atau bagaimana dengan salary-nya? So, salary-nya kamu mau bikin menjadi 100.000. Oke, and then Budiono kamu ganti, lakukan satu alter terhadap data, lalu you run. Ya. Nah, di sini si salary-nya tidak akan berubah dia. Karena Pak, salary itu in prinsip dia adalah satu protected ya.
Jadi nggak bisa kita ganti karena dia sebetulnya terprotection ya. Jadi mau kamu ganti dengan berapapun salary-nya nggak bisa. Tapi kalau name-nya bisa sebab dia adalah sebagai public access. Dari Anthony dia menjadi Budiono, tapi salary-nya akan terkunci dia. So that's why private protected ini perlu untuk menjaga data kita. Okay, so more about the protected sini. I make a class student. Okay, so I def init constructor name. Uh, so name also I make it as name role dan satu lagi ya sebagai branch di sini. Saya buat dia um, semuanya saya buat sebagai protected. Oke, protected itu underscore-nya cuma ada satu. Oke, so this all the protected lah. Name role dengan name role dengan branch-nya saya buat di sini. Oke, lalu I make a display. Nah, display-nya pun saya buat dia sebagai protected juga. Oke, so di sini saya buat print uh, F ya role adalah dari self. Nah, ini ambil juga yang protected-nya. Pokoknya ini saya buat the branch-nya. Ini pun dari branch-nya. Oke, nah ini salah self branch. Oh, self branch. Oke. Oke, and then I make a new child class di sini. Okay. So this one student is the parent class. Okay. And ini adalah child class. So for the child class, saya buat namanya class somebody. This only somebody, yeah, which is inherit from the student. So you can imagine that all of the property will be belongs to also to the somebody ini. Nah, cuman konstruktornya saya nggak pakai. Saya cuma mau buat di sini satu def display. Nah, display details. Nah, display details ini kita ambil dia print. Oke. Name-nya adalah self name. Oke. Lalu di sini self name. Di bawahnya ini tambahan lagi dan self underscore display. Oke. Coba you run. Oke. Nah, ini when you run dia lalu buat di sini sebagai driver. So objek saya buat di sini objek somebody, somebody SBD somebody somebody. Okay, so from somebody ini saya buat dia namanya Anthony 123 Computer Science. Okay. Lalu saya call somebody details. Okay. Nah, ini ada error dia karena ketika dia diinherit dari student ke somebody, ketika diinherit maka yang protected-nya ini harus diakses secara protected juga. So that's why ini harus dibuat jadi underscore name. Dan display yang protected ini harus diakses secara protected juga. So that's why ketika kamu buat seperti ini, dia akan bisa diakses oleh child class-nya. So any protected dia bisa diakses. Tapi kalau kamu buat dia jadi private, nah private ini dia nggak bisa diakses oleh si
turunannya. Meskipun kamu buat dua underscore di sini, dia nggak akan bisa. Karena dia sudah private. Private itu belongs to yourself only. Baju itu private. Oke. Handphone pun also very private. Orang lain nggak boleh akses. Tapi kalau protected itu masih bisa diakses oleh orang lain dalam hal ini adalah kelas lain, asalkan dia berasal dari inherited class. Ya. So dari inherited class dia boleh. Itu ibarat family lah. Your parent punya motor, so you can access lah, pinjam motornya. Boleh dong. Oke, tapi sometimes handphone nggak dikasih lah, because itu so private lah. Atau pakaian atau baju itu nggak diakses oleh orang lain, even dia satu family. Oke, walaupun memang ada family yang tukar-tukaran baju abang beradik ya, tapi maksud saya di sini private is belongs to you only. So for this reason ini you can access name from somebody because somebody inherit the student. Okay. Nah, so you can display the details, but here when you call somebody dot underscore display, is it also workable or no? Nah, display yang ada di bukan di somebody-nya tapi di parent. Ini bisa nggak? Ya, bisa juga karena di, karena dia ini masih dalam uh, protected. Jadi objeknya yang kamu buat itu adalah dari somebody. Somebody ini menginherit dari si parent. So of course semua parent-parent punya belongs also to the object. Itu maksudnya di sini. Oke, adjust the code. Okay, so I name it this with the five uh to protected. Okay, and this as the access modifier. This as the uh, one public private protected. Okay, and also if you want to do this also one default value. Okay, maybe better ya. Lihat yang sebelah kiri ini ya. Yang ini navigationnya bisa lihat sebelah kiri ini. Default value, yang ini 4.2, yang bawahnya masuk 4.3, yang bawahnya lagi yang sekarang ini saya masuk 4.4. Itu dia adalah private. Oke. Nah, nanti dari sini kita bisa buat code yang baru. Alright, so I have the class somebody sini, somebody. Ya, sama kayak tadi. So, kita bikin initnya untuk declaration um, self name role bank. So, saya ambil dari sini aja konstruktornya sama displaynya saya ambil. Oke, biar kita cepat ambil. Cuman semuanya ini saya ganti menjadi private. Dua underscore-nya. Oke, so this one should be the private. Private itu punya dua underscore. Oke. Nah, so the display also I put it as the private. So that's why this role name ini kamu harus tambahkan satu lagi dua underscore. Okay. This would be the name, ya, name, role, and branch di sini. Kita buat. Oke, satu lagi di sini saya buat dev access the private function misalkan. Oke, yes, the self. So that's why ini adalah public ya, karena saya tidak membuat underscore apapun di depan sini. Saya tidak ada underscore apapun. Oke, so this should be the public. Nah, for self
I call the self.display. So you see here that the private display is private. This private still a call from the method which is still under the same class. Jadi kalau kelas yang sama itu masih boleh mengakses private karena miliknya dia. Oke. Nah, so di sini the driver. Mari lihat the driver di sini. Saya buat di sini adalah, nah ini perlu di runtime, di disconnect dulu, supaya dia tidak melakukan memory call terhadap yang sebelumnya. So di run dulu. Oke, so di sini kita lihat, ya oke ada saya kurang di sini semikolon. Nah, jalankan dia bisa langsung uh, ambil hasilnya seperti ini. Tapi ya kalau kamu memanggil di sini, ini akses private boleh karena dia kamu memanggil yang public. Tapi kalau kamu panggil yang underscore display ini, so somebody dot display, nah ini tidak unsuccessful. Karena apa? Karena dia adalah private. Ya, so yang private nggak boleh diakses. Kalau mau akses, kamu harus bikin satu pipeline yang public. So itu ibarat seperti gini ya. Ada di perusahaan, oke, ada yang namanya direktur. Nah, terus saya datang ke perusahaan, langsung masuk ketemu direktur. Oh, nggak boleh. Nah, direktur itu adalah properti yang private. Caranya gimana? Kamu bisa akses ke direktur lewat level-level yang berbeda. Masuk dulu ke security, oke, masuk lagi ke sekretarinya. Security ini adalah barang publik. Secretary ini barang protected. Tapi security berada di bawah perusahaan. Oke, dia di bawah perusahaan. So, security ini kamu bisa datang. So, ini misalkan seorang bapak namanya Joko mau bertemu direktur. Caranya gimana? Dia akan ke security, bilang saya mau bertemu direktur. Security nggak langsung ke direktur. Hei, Pak Direktur, ada yang mau ketemu Pak Joko. Nggak begitu. Security bilang ke sekretari, ada Pak Joko mau bertemu direktur. Lalu sekretari bilang ke direktur. So, ini permissionnya itu sangat dalam. Security ini dibuat sebagai public, oke, ngerti? Ya kan? Secretary ini dibuat sebagai protected. Oke, dia sebagai protected si secretary method. Direktur ini adalah sebagai private. Private-nya nggak boleh langsung diakses. Tapi kalau Pak Joko mau ketemu direktur yang private, ada pipelining-nya lewat metode yang dibuat publik. So, antar metode saling communicate untuk mendapatkan akses ke direktur. So, the same way also happen, SBD ini adalah objek. Objek ini mengakses yang private function di sini. Nanti private function akan mengakses yang, public function di sini. Diakses boleh. Di dalamnya dia akan melakukan calling terhadap yang private. Karena data-data private itu tersimpan di dalam private method ya. So before continue, I run back this again. Oke, tidak ada error. Sekarang kita masuk ke yang terakhir sekali, yaitu abstraction. Nah, di sini abstraction, ya. Abstraction itu ini sebetulnya uh, tidak terlalu sulit, tapi dia harus gunakan from ABC, import ABC, abstract method. Ya, so di sini saya buat class, contohnya ya. Class di sini untuk saya buat animal. So inherit from ABC. Nah, di sini saya buat def make sound. So make sound ini kalau animal tidak ada soundnya. Yang ada soundnya adalah dog. Oke, dog yang punya sound. Kalau animal
dia adalah blueprint. So it doesn't have any sound. For the dog, kita bisa buat di sini def make sound, okay, which is woof woof woof, atau bark atau oke lah. So I print woof aja. Oke. Kalau cat dia punya meow seperti itu. Oke. So ini dua kita buat. Oke. So ketika kamu run ya maka hasilnya adalah woof dan meow. Oke. Nah, apa sebetulnya keistimewaan dari abstrak ini? Istimewanya adalah kalau kamu buat satu yang baru, namanya snail misalkan. Ya, snail ini hewan yang sangat lunak, kecil. Kalau dia make sound, mungkin make soundnya pun tak terdengar. Sehingga saya sebut sebagai zzz. Make soundnya adalah s. Oke. Nah, jadi masalah sekarang adalah saya mau buat satu. Oke, kalau ini sorry ya. Kalau ini snail ini kita buat di bawah S1 sama dengan snail, so dia no problem. Ya, sudah saya nggak lanjutkan lagi karena waktu kita pun nggak banyak. So sebenarnya sama saja. Nah, masalahnya di sini saya punya snail, cuman saya bikin paste seperti ini, bisa kan? Oke, so ketika saya buat objek S1 snail, oke, so it means saya buat dia make sound. Nah, sementara snail ini pass. So make sound yang akan dia call adalah make sound yang berada pada parentnya. So that's why snail ini kita lakukan make sound di sini, pass. Dia akan memanggil yang pass. Oke, coba saya run. Oke, tapi tidak ada isinya. Si snail ini, miau ini milik kucing. Make sound snail tidak ada. So biasa orang tukang-tukangi di sini dia buatlah soundnya adalah print my sound. Oh, boleh saja, sah-sah saja, depend on the requirement. Oke, so when you run this, my sound ini akan menjadi printing untuk si snail. Oke, tapi cat nggak bikin my sound. Cat punya redeclare sendiri, meow dia. Oke, so ini yang disebut dengan override. Dia override dan dia bikin untuknya spesifik. Karena dia dog, dia bikin woof. Kalau dia cat, dia bikin meow. Spesifik terhadap dia. Tapi kalau dia nggak buat, maka dia akan pakai mouse sound milik dari si animal. So apa yang menjadi keistimewaannya? Keistimewaannya adalah begini. Snail nggak punya. Ya, kalau kau mau memaksa supaya dia punya, maka engkau harus membuat di sini adalah abstract method. Kalau kamu buat abstract method seperti ini, lalu kamu run, dia akan menjadi error. Error di mana? Error di turunan yang tidak implement make sound. So make sound ini wajib implement, must be implemented in inherit Repeated class. So, kelas-kelas yang menginherit animal termasuk dog, cat, dengan snail harus implement make sound. Oke, tapi si dog sudah implement, aman. Cat sudah implement, aman. Snail belum implement, cuman buat tes, tidak aman. So that's why dia di sini macet. Kalau kamu bikin snail menjadi implement, ya gampangnya adalah kamu buat def make sound here, oke, dan you print misalkan sebab dia sangat kecil seperti ini, lalu kamu run automatically menjadi aman lagi yang muncul. Oke, so conclusion abstrak ini adalah cara untuk forcing bagian tertentu
untuk diimplement pada kelas-kelas turunannya. So that's why when you know that it must be implemented, maka seharusnya ini nggak perlu ada lagi. Dia lebih bagus sebagai tes. Kenapa? Karena kamu hanya bilang, hey, kalau kalian mau pakai saya sebagai inherit, sebagai parent, ingat ya, make sound wajib diimplement. Kalau kamu lagi mau buat lagi yang lain ya, info wajib diimplement misalkan. Oke, kamu bisa buat seperti ini. Info wajib diimplement. Oke, so kalau ini artinya forcing si turunannya untuk implement. Maka dia menjadi error. Mulai dari doc pun dia sudah error. Kenapa? Karena doc tidak ada implement terhadap info. Oke, so ini saya tutup, saya run ulang. Oke, nggak bisa seperti itu. Ternyata, salah. Control MZ. Control MZ. Oke, saya kehapus code-nya. Nggak bisa dia sembarang untuk saya hapus seperti ini aja. Saya run ya. Alright, so dia sudah selesai dan dia akan memaksa untuk mengimplement. Oke, so ini akhir. Saya stop dulu. Nanti bisa dilihat di recording.